Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulihonde miadi irkowirenga dasinanyi. Ulihonde tarehe ya mjini hatu nyuma zavil. Rija usiku wa leo mhashirishani. Ile dahulararu. Ulihonde malaho ya vumbulwa ukayaja ya tsengo mji wa hatu wa nyuma zavil. Usiku wa leo ngarendao humrani kumbweni. Renduho dahoni handuza mwinyi swalihi. Dahulararu la vumulwa kaonde malaho ya ja mjini hatu handani garijo ya rejeza rionisa kandu handu za gaya iho mroa pimba juzi rikaharuma odahoni handu za Abubakar Madam Sambinga laka uhandisiziwa za mazahare ni Musapucha leo ngarendao odahoni handu za mwinyi swalihi okumbweni ili rihashirishiwa etarehi ya mjinu. Baadhi yao heze epizode kasa jimlisiha ngarjohenda raone ekwelinda libi ila tende mjini hatu enda libi la dunga enda libi de la dunga hata hena wakati tena rjoshinda ngwajorinkeze nchida neze bahati za ukana umuri ridonisa ekidhamana emadhamana heli wandu waruma ezi zamiro mjini hatu hatari waswili ekiwango rienshiu o wakatunu baba kamali ulihonde miadi rairengo siku leo mfumotsi mwezi 10 aho mwezi wa 10 mweja wa mha ziviziriwa 20 mweja ra paro wandu jeri wa onisembavi haswa tandawe rejohon komra omrongozi ulaudiele tengwe ili juhaliso mpango inshallah. Shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Katikao mkori dunga leo kadwararu rihonda nao bali wajibu rido ambaye simu eshele watuken kadwe handani watuken kadwe bili shawabatisha wanzo wadunga usiku wa raru eze volume mbaba gama nge mimi hamba Ahmed Muhammad Maswabu ni mazaba mbao tizalwa hiyo tiulia hiyo tijamu mfaransa abanga mporomba bagamali akumye zimungani banazi wani wenge yabo abaha tijifungua mwana kana journalisti yekangu ni kweli husana ndise ya ukanga wena longo wanzo uzandi isenge uni keye micro emrunda we kwezi watu uliho ndeheli mananyasi papa gamala yajitamkwa jonisa wandu wakati odo juzisa ka badi mbabaga malingari mwono na mahamisha shi na zingara etarehia nyumadza ha inunga nzomdu mduhazi mbabaga mali etarehia nyumadza ha inu ikahu uhafilisa wakati hindi ni wandu hindi wakawaona iliwa uhashishe tarehia nyumadza ha ukanga rjoka kujato hiyo na tabirini wanziha ili wandu waridunga o wajue heli washinda waparse tarehia mjini. Ashukuri yao swala la uzisiwa atajoka unjia mwali dahula aluza mzimu ni waswali wenge etale mazaha mimi ini interesse au kaya mimi tiungubati ukao wandu jina kwa jayu hunga mimi tiono koko wa koko hangu siono koko hangu siono yaza koko hangu siono wabaya hangu wenji wajumba tikakaribu na wandu madubazi miujibi wane na ndongo za historiki wakati la kalikoli ye materia donjibiza l'histoire zero almwazi ntizae dunia na alafu ya rejeri shiao za mazanima zaha chikabila yezinye wandu wakamani wakauruma wakati wa hale wakauralwa wakajau na jau alafu nezendo la za hizo kabila zinyenterese miwishilia wandu waze wanongoma rengweni miwishilia wandu wambo mahadisi ya kihale alafu apartir ya bala si jinterese ne histoire maza alafu ilizali kawifanya wakati ngalifanya ngalishiyao ngalihungonge badiliyao wabi ilichongo litengela maduhazi karibu walinika nyinji mbabi watulifanya na ilankiri loniyo ne ma loniyo kaketi mishashi ya uona helizi habari zangu aojo nukazi ndongo za kwelia ukawa wanondo wasongoji biwa watukuzifami kadha wanatifami kadha haba waionao kangiona umaskini na manuhale waundu wakamatajiri zote ndo badilia haina wakati yote pia
wenge yuli akaunenterese nilenge histoire inu ni hafiliheniyo ni doyamba vae radio yatu waundukaya ya hangu ngedungonzia wanikonvoke ni jeni nyeleze mbabi itarehi ya kinyuma zaha ili wanashi watu au waziwa hatu watukawijua waprofite waijue leo hili ya ladhimu hili ya kansi ndima ya wakati evite wale radio yatu ya nyuma zaha ni jeni mbabi njua o isaila waandu wajodunga wala waone itaratibu ekanda inu haukata taratibu ingo jina malisi wasanga nokande hii aukange endele yao ranzira njisa kaljonda wakati la parwa hawela jua ya parwa ya uziswa kabala wazenga mchongo wamba mvagajo alhamdulillah ni wandu waliparao shukran ze kabila ze famili zongo pia waona maze nongo ngazende heli umji wakawatsengwa akaunu ngambao ndo mji wa hale wani mazaha nduwa hale swafi wengeni wamkao watujunda mo hali watishangae babo kwa tsangu hali wakana magaya na jao wonga shukuru yao ka usahuonisa kainu kuja lala waoniswa tabirini shahuidungu ni kwa hundu bahati huone makoko aho nana wautsengelandu maduhazi wa mji ujue tarehi itongeza hakika uliho ranguranisa mahadisiano tarehe ataba sayunu mchindo wararo karja shinda raparwa ya kadhibishiwa uka wabirindongo isonizo sho wandu washukuri yao uliho ndeheli wajitamkwa ndeheli wonisao histoire uka histoire ke tutapenzelea amanda heli wahamba she histoire nganzo yonise ukweli wa hao mru auka inu yazalwa jana kaja kusudia azalwa jana yazalwa leo kaja kusudia azalwa leo shawo Mwenyezi Mungu de ya tamani ya hansele ile dunia la helinu heli ya kohanza rikanza uliho risari la uli ele tengwe ile ongarji yao hukumbweni uhanduza mwenye swalihi ili urihashirishize uronise zedariru eza barindiri ya mlolinde lidahu la handani la njia hukumbweni taratibu hindini miano hindi ujoshenda urionise uego confirme kakweli linde lidahu la handani la njia hukumbweni izo nde suala handani rehuzisao ili uhashirishe lidahu linu wangwali rambuendo maramba menji ahaba mwana magana journalisti auleje umuswanifu wa hei nyuma zao mtungi hao halo iwonisiwa ni waze wa hatu ikayao haina wakati ngazambao kaketsuba liliha yodi yakweli yendele yao ukae malaho yo malaru yanu anguwa ikoni shayanu nambao malaru yakwaya kama maili au kali nurendo handuzamu niswali hile wo wende koko mzima ya ruwaunu handuzamu ze shefu Bakari wamadi wa Msambinga ya jaunu alijeri handuzamu niswali ya jaka utsenga Algérie yonde sud ya mji wa Madaha ihodi holio redao raonis wenge mwana magna journalist ngamuraswire ndudinda sivele tengwe ukaya upande wa Algérie kaitina usiku wangu waporomete ya kozi ukalede holinu tinodao la handani la jaunu Algérie watu opa Algérie wonise le tengwe ipara jero niseli mjwani mazaha wangisa utsengeha apatiri ya hema la huyamiyo mara watu uliwonisa rangisa hondo pimba alijomu nombani leonga si kumbweni bada hunu kumbweni waja kabilana wana magna journalisti ani kabilana loza haja zangaria hunu handuzamu niswali ikao watsengia Algeria waje wakati wahemna nubawa hao wa mitambu wa mahuri wakati wanguha kabila angaru nazambelo mwana magna journalist wajawa wangalia kinyume mwetu devu wajambili hula mwapimba wajansa handubanu okay wakati examen yo ka utolo ke jodi akafikiri wa premier je warabu mwana magna journalist ah bon ah oui iyo detale hisha woti nami iyo detale helo mji wako wevulie halafu watu wajala muwe ke koko yakahunu ne koko akahunu wambaba hana kwenye juma juu bohari akaba ndo balo wandu washashonda dongo nguno nyongo ngo jama ya wandu wale safari wandu wajo wasili hamai etabati ngetunge ada
dundana na kabila naru za jalangalia kabila ya muniswali kawa nyafedezi wangu ha hukubaliko iyo ila washaka kabila ya jabo kalwabili ni kabila ya Nyambuhu wao ndo haja Alger wajawangalia kabila ya mzee Munyaswali ikayao mwanama kuna journalist ukao wewe mzee wao wa Algeria wala Algeria bila nzihale ataijaba basi ngono banu walo alizamze brema umaraso no mzee umaraso idaula lizo Munyaswali hitali no alizo umaraso tsawa waunganya ezenyiza abo wakati wangu wao haja wanduko tsambaliana wandu tsanganyana baada waja ngoma hala hakamisiyo yabo Wanyambuhu wajilabo wakati yaona unaluza Munyaswali wendelea waja kabila ya rabu yao je wangalia kabila hiyo yuhambwa Wenyambera Wenyambera wangu waja wangalia ngawani alafu waja kabila ranga kabila hiyo dainu handu za nzihadi shahidi waja wangalia zifanyana uhamba wakama kabila ihamba wakama ino handu za haji shahidi Abdallah zingende ha kabila na baru ni wandu ngishiri yao maintornotu wonze rihansi sekrera hansizia radio hatu esekrera hansingi eze kabila zivumba banezinye ngalijua mahala zangu kwa zonti pia sha nyinyi ni mdoka hanza o mahala eze kabila hizo zangu ha ni mdomo wonze wanzo kabila ya haya na fedezi na rume na jao na wapare radio hatu wajoshinda wamnike umahala zikabila zinzangu iyo ni reserve la yeha aliwanikao ufaume huo ngatuwa hantizia zikabila hizo no miji ya puwa huja yawesa hiyo haina mdulomo nze udoisha nyafedezi nyarume anzwajwe kelale yahe ya puwa mjini hao ni kabila hao ya jogjanyimaza ya sahishungawe kangwa unawanyisi utopara radio yatu wamnike umahala iho wangu wa madaho ya shangali ya jua ya fumwe banpi lazima mtu pimba ta ujamani leo shaisho hidaya la hantizia era jua madhamana sima matangazaji histoire lafu eze kabila zinzona zija mwana magno journalist zijazangalia uhanduza Munyaswali ikao isoti kabila za tatsaya au kama ndai Nyambera rivumbo wanwena wakati uvumbo mzee Bakari wa mali wa Msambinga wala Nyambera akabo Nyambera haje hayo no faumeni wanduza mzee Bakari the chef yo boloka yoti kabila haja ya tujatata shai isiho jumbe yo lemo na mshemo jumbe izamza chef ilo hawe siza hondo pima wanduza dinasma Gunu haluze fuma wakati wakafuma mbili baenzima ya iho halulei hwa samza kwa mali ya mse kwa ntamu na mse bawa kwa juho pia wangu mikafeti samli ya kawa wakati hiyo pia wanyowano jimba ya mali ni wana iwenge singanzo taktibishe wangu wenewe umahalaze nugu zinza uwaza bali wapenda shati utobiraja ya mungu unuamada wanu wakama unamuza haji shahidi na mzee akawe lela wilo likansi makoko wala kancho mtazama damlajao ilwao le lwani za mzee Abdurauf ilwao le za Hamza Bukam Muhammad Kashima wala wazima wala wakam na juma le wangu shaizo limwati za mjimbo ngazi ezi fada izo mkawangu zonde ze secrets zoino mtunosito haili wahamba ke kamru tsanza juweze famizahe zanda yani shauliho inde tarehe ya mjiri sambaza harma dunia mafi ke tsi muhimu rirajise he taratibu hiyo hena ndo ambilo mahala wangu ha hena shao muhimu
rikanza enesance ni domzalisha no mji wa nyaza rihundu malahu mararu ndo ya utsenga alafu wangu haikoni bandi ya hapo lazima mji ngo huwao hakabila wandue wombisiana garjuwao ka wandu watsenge miji wakati wohenda walolo mijinze wabaluandu wa jomji nili wa buomji hizo ndongo konga jodo zamba kindani shake tsi muhimu zibenulwa bana ngarinji yao harumaye lebakia la raruli no hedi wa ronisa mbabi wanduza mwenye swalihi wa tartibisha wa confirme ukalinu dele daho la rarula ja omjini hatu ni madhahabi waunisa ka omjunu ukaubuha ani le daho walivumbwa handani hedi wandisa ordro de la upande wa honor rijaho centre leo ngarjuho swidi ili rambo mji ununu ye ekari jaharumo ikiwango yuwaunisa ukahundo dahni hararu sisi irihanamila kouzi sana wandu wanuaka na ardhi aukangarishanga aho mdu jatsenge mji kakaka na ardhi engo jori konfirma kwa wandu wanuaka na ardhi za hao hama deheli raunu handu za msapucha handu za gaya yeyo wandu wanuaka na ardhi hao watuja wajivur zabala wahemna nyumba hao wa mitambo wakati waheli wahamba walisobuha hata heli rilio haba sahi wandu wanuaka za ardhi pia zinza hao pala heli inaunisi wanwaze womji wa jawatsengeha yani wanambaka kamlo hambia ukayamiza madamu likawaja kaudi ya mwamba nani ambana ikamba mzamze shefu Bakari kawaja kaudi ya mwamba nani ambana ikamba ukaya waliza mwenye swalihi kawaja kaudi ya mwamba nani yebo mwana magna journalist hahikima ya hao yemdu yatendia jakati banu yabatu kangena auwe katina yenu na bunda ala mimi waniwa kwa leo yako yakana au yo mundae sha ijauka yako huza akauhuza na mfikiri mimi yo hikima kihangu ikaongo tunaangalia kwa kunaangalia baada ya unwangu za mwiswali wakatabu ya uzazi yanzaya mwese ukawaruhusu we ulaza au yako kinyume wehuza zikaze au yako kinyume ya lamala humaili hapo wakauzalwana washe wanawashe wezaye akahunu hadusa mwenye swali wabiri bahatimbia nzaya kejakokaya zedalilunga ziona wakatro akaya nyunu adisira ndolambe ndo mwana ma journalist kuno akoko hatu na nisa mwenye swali hii sisi na mimi na wewe jaribu makokoa ya abati ndio kokoa ili wao watoza wanaume wao kamarati na usufa mzevu raba wala afabo na mzamada umuri kaje samana mzamada umuri wo mwanamme mwiswali wo mwanamme zama Abdul Hassan wo mwanamme wawendi wa zama hala asa masdali wa tajidini umba pimba ngono zama Abdul Hassan azamda ze wadesa zoma hadi hasa shaklini na wa shawti wa ula dahoni so dahoni hula anhelwa kanza urambi kabaja hunde haba kabaja hunde ya bahati wazalo mwana mshe lada honi ya kansi ya balenza wea wano nge amfikiri na wakati naona hata wande hawalinde watsa beso una mwana wa mzima nali ewa mari na mshe ya kala mzamba jini ambala ujaba sa tujuru kaja zenongoboza mbaheli inu kabatujo shinda zibadili malata mtatewa mtujo kangoje leo no mtatewa wa Jacqueline Fatima akaza Fatima Hamada Hamada bagua madamu wa bagua moro bagua mara hakari mwene bado daununda shakeja ilamini misimu ya kana ushindari badili heli mguu yafanya destera yumi ya bera heli dokau shanga mazuni wala swile manaba grand journaliste hukaya zi aulizi la zahao ivumeni hula pia wakauguza hula leni hula hao mzatuma mzee maji wa yahula pia hula ukahao mzee mangashioni na grand tajiri pia yae awakuliza kula okay ngono funda mali kana mnashunga mzima shawe akalete na ishunga hula mzee majidi na mzee mangashioni achanzi kama mzee mwalimu mwana mshwa
wanua wakati utona hodi mwani mwatu na pia yoya hao basi yawe mbu wasaya yawe ya chahuliziwa ya wanu kabila mwamba kwa nyambu unaluza mzembaka shafu ukongo unonga auliza hao ngiza hapo masufa bwana uliziwa mbawe nani mzembaka shafu ngoni shazi auliza bakinzo nyingoni warenge yoba biyunga makinisho ya ukaya ikaya tunditira mbu tena ndongo wazifanya za kihale ikawo yombo se de bongo nzima ya kihale ilole bavuilo de mazamu ya dozi ho wana watiti oui unula mzee umaraswa kwa oui unuvumani haya wakamazamo sha special wana watiti hakika ya bwema laho ya numararu hena wandu watokana mazamo akote ikarido tundari riangaliza barino kanga tuseme kwa zindisa basi zuri mungu yake wachoka mabalaga waria oili bulie oili heze ola no batino ngori hunda ocho kari hashirishe tare yeli wa hashirishe tare wala sisi ngasibano hojaji urambie tare idi ende hansi wa harumai baitul aman jumba la usaa tare la mji ili zibakitena harumna nungu wa uyehe wa hatulinu shinuida kashawiye harumai YouTube mrundo jo person pa wa hatun harumai YouTube ili tarehe ya mji ibaki haku uliho dabu waroni sauka wanduwanu tindoka wajabahi sha wakanezi ardhu hiyo ile zingizo la he esudi la pia lala hao elu wakanza uronishie rikanza reuzise wakari hana tuabiatazi la ruko uzise waka hai sha kumbweni ani mimi mtuona nyumbadu hazi ya basa ikatido tunda ze nyumba niona obala mtuona nyumba za bundo la nyumeni baadi ngabo bundo tela shamba mtuona jubu tela la ushangaza mandu handuza mangashi yonera uvumbwa hula handuza ngono handuza msabrahima mfano ngono ula ravumbwa ya jumba la mlalali wa handu za empo la serikali Algeria ni noramba Algeria basa shakumbweni haisimu ya kizamani au isimu ya kweli ye ile jumba la wahula handani la wonisa ka unumra wa hale dari anu sijibiwa usale swala ilwanisi au kaya haina wakati na mimi na wewe mbongo wangu ngari babanda nao haima jumba yanu ya mundanga ngao ya luma yitsi yafunga juziso ende hale na ngao mayitsi basi unu Algeria abo majumba ya hale ikayao hamwe histoire manza amfikiri hamae ya shinda hilo de ila nyumba ya mbao unaanza msebrahima zikwatu mzee wake sha huishia histoire kangauni sekaila nyungama dahula ya waziri alenga washimwa na aloza cha wamba koko janne uonde ya zamu sababu msababu ni akana fomeni ya zembaba fahami anoi koko janema we mkumbweni ni matajiri ya kumbweni uwe mwa wakuwa ya handani mnani Algeria iyo ndo kuwa ya handani ya wawa Algeria ikayao hadithi ngela wanao kabuba dada ila wao ngopimba ya bonde dahinya ndaze wa bemo kujana abonga mazoni mwambi ukaya ese mbasa kwa bangiso ya yodo hadani ruhazi nonongo kajalaza unha amsemsela mashioni mbaye wa mbayao ya lola unu wabiza abelamada sisi ngaliwazo hale akanga timizuka itimizima majina mailata majina mara asha ketushinda ni wakoko janema kajamba ishindia ale grand tajir ngono kajamba ishindi ya kokwa mebina smak shanga juao kayoyo ndio nyumba ya hale ndio subuti libea mwaze nyumba za hale za kinu unu Algeria libea mwaze nyumba za hale za kilima za sendia mwane chundu jokiri ije ya bilia ya rawa ya mwali ngajoka zo mengoni mwezendu hazi zawa haliho Algeria kezi ngwajina za kahuja nge yata lijerwa sigamani ili wambao unu wakati unu ikao
garjuwao ka ilmaza shayondi ya meni bien sûr idari ya handani ya wa mazaha yoi wa hunu ngani hun alisheri ya handani ya bi shaizo ngo san meni nyumeni shamanga tsahao si paso za kiani awendelea mbabi alawo janiwisa swala la saa manama journalist awanza nioni sisi ndongo zamba uzimu ka unumra wa Algeria ngumba mara basiye malaho ya domine Algeria ya masilivu ya kana wandu wa rumomji usiku kutoka Jazambe wao wabunya mkanga ya ngomba pima nimani tuni wakati tungure je aba banu riba akangono ndo pima wabalada hozima wajali hansi ngomani wabaye ngomani waliwa balala bili wajali hansi Algeria riba wasi Algeria riba ngasia sha iparti nene hausawa na wanyambuhu yoye nyamkanga akayo malaho uko ngari ya juwao banu mbambamba womba ba ruzuna hama ndaye halis bahimwa naye mwana mmeongwa shafu mbambamba uone mjomba wamsebwa na usufi na mzufu mchanga wao hula kumbweni na samla mbambamba abo sikura kaudunga mbavi mahadisa hundi marijani haraka oui aye jua nongoza ani malaba nkodo marijani nongoza ani oigerie mbambamba okay oyo hao ndo kumbweni oyi halolo kumbweni shu hao kumbweni na mbe hadisi nilo wao ndongombani hojuma umsiri wa juma wala omdaze wa ngonoka mamsahali lidawela msi ulikabo shawahisi shaya oha hendero unwa kumbweni unanduza mzee usufa mshangama kababo na mzee bwana usufi uone mjomba hao uone mbaba amziba kasha oui bakasha fi mmoja aswad masha Allah mzabda na mwalimu ndizo ngozika tu zambego ngajibi wao paske banu ngabo wandu wanzo tarehi itsodo wakomea no na yutsi ya tarehi wanu tarehi nezajiri za shatine za kansi kange bidira nyise mafumvu ukawewe yutsi tarehi yo manyiso mafumvu sa tarehi nezajiri za ani Mwenyezi Mungu azumbu sifanyishia kana uzijwa uzishana au kanga rambu wao hanmama hadisi yao ukanga bumala Mwenyezi Mungu hatari watomru ababas yuwajwanzeke ngo nando abasa matajiri mabwana mkubwa na wa Mwenyezi Mungu yote wawanyao mchiula zitozao zilala nina mjibi wasafa paske daila kwambe majaleo mfano na rikubali ikamru hajaleo hajahunga mataka na nafasi kina ututsengeza kama mji unuko ujatendelwa ni wangu au unuko ujatsengwa au kama mbwa nafasi wa hanamra ya tsenga mji hiyo ndio hedi ya tarehe donc yabo sisi ngashukuru yao hadisi heri wonisa ukasi majaleosi hakika singa ramwao ke tarehe ngoikomeo hata hedi banu hena mrujo kiria jakomelwa ne tarehe wakati jokovumbwa faume banu leo kartuvumbwa faume rangue madahumararu yanu gatsongo vumbwa mtsengo mji wa hato handuza Abubakar madam sambi ngarjo ke hondo do faume shakar jawu tafutsi ki ufaume cha ngasi harumo mjo donc ena mndu namkeradhia linde wakati wahe mujohunda ijokiria hunde uko haondo wakawafa ume uhaunde matajiri uhaundu anazioni hena mndu ngena daraja shayinu daraja ya huwa tsenga ashe mndu yatirenge daraja hawa nuwa tsenga ani mndu yatsahirenge nabo yoti ya ngarendele yao banso kanzani te impron ni hashirishe ma internet na uhambangasi harmo mpango mrati eseye haripara baba ngasi anling ili atijokupe mawasiliano marhaba ahanzani monyise tabishi kabo ngono imali jali yao yabo yija isangani hanu biza mze munima ya mdoko urudi balia isangunu biza mze sufambalia ibali yabo injia hunu biza funi masai
ngono na pia oenya mkanga ewa sine wana ndo sura yalishe yao uvongo ule mpimba hoja inyamkanga ye asujia hao kuzishia na mbaba buru ikaijilia hunu anduza mgonga mwanze uone mndu abalia inyamkanga ugenimaza haina mndu kakali inyamkanga mummaza yabo aja apre mwa wangu wa nungu wangu wakana malijadu wakana jawu shewa wangu wai wohuja ione arunika eshwa baha shautuno de jei banu kamapimba wende mruandisa fu ho mrani Algeria ho ukansi zikabila hizo shamungu ono kabanu wa unyamkanga wahunduma la homenji rana unu wakama wa jishahidi ngono mala homenji raha na wenyambela ya hunabiza mbabazizi akawone mrabaki hapo mzimada msambu ingana kasimu wa mlimi na zamzabdu wa kasimu na mbaba yeshana na wanu wa mbabazizi mje Abdalla Swalihi ngeje na mzama ada mjomba mbabazizi ngeje na mbabazizi wanu shawao lazila tsambao kwa jumla bahati yanza ya tsambali ya tsaila wanu wenya mkanga wa jawa wanengilani je watsanga nyane nyambu weilenge yabungo onali nudaho la jahandani mwandije mwabiza mu Swali akwenda kubaki kabati tena dabala bahati mumadu haina bahati mbia wajilia watu wala ya emplacement ya handuza anyhunu handuza mzee Abdul Wahab Bunu kuja waonisa nduwa jojuzisa inyumba ndo wako kujanema au d'accord nwa jojuzisa nwa basanga rwa unaho opareni la mzabda bunu ya wile opareni ya wana ibunu wanduza mzee Abdul Bunu da una kumweli wono banu handuza shofra mali Swali unwabiza mzabda bunu wakawa bausana bale ani banu nsimma mafuadi Hassan Mlima ridona isima tsashila shakana mnakovu alafu ridona na ikombe ba soja bala au kama na silenga tujue histoire mwana mawe shelero bala ndabo matwaida lole waheda ni mzee udemo d'accord ndakulila mzabda bunu walihuzu walihuliza unwanduza Seydou Hamadi naam bahimda mzazi wali mdinde haliwashie mwanae matwahiri hadumeya adabu ni msewdemo masha Allah mwingi msewdemo pia zikabu ziwa hata zipu la siku tojana unjabaliza mawe rumba na naisima kufu donc asili ya handuza Bunu Abdul Wahab Bunu ani de mnaisima wako vola nani asuli wena tsibala kaida kukujane mawangu waifanya ni nyumba na ubundu alafu bado ezisima zara bado bakamnaye dojo tena uko bonsi atakaje kali washila nini kadake baba isima shamna kofu kabado amballa kaburi kama wege sini asulia ukogizo yabo chaba timize kabila hizo ziroha kusunangwa chale wambali vanu mchiwa hatu bani ninga mfanya wana wamse umutse ngwani wangu oui wende sawo mja yakuna mkubali ukabanga mwandu atende bantu wajahali utsengwani wangu kutatsengwani masera umama nukutatsengwani masera gutuka sisi mimi nisuki wao si uzani pia ukamifuri hapa ambina akili komfuri hapa wakabala mbaba fuadi wasalimi maibala kujawona hu asiono tsaula do kabala msikalishe tsaunu wakabano handuza maswali binali duwo ati wono wono babe unga ti wono ati musoni bala ukauhoho hata nutolwa eleko ilinzi ele yo bala tabangweni oui tido samia basisi wakati la ilo watiti hunu bavulini ukajakana baba hanu wakaba jwa ukansi ikati na bana mza alisamze bakala shafi usaunuha amze umara so nwanduza mali kabdala wono wakamna place mwemabala baido wadufungwa shanda bala wadufanya sima shuli bala ndio sotra bango ya hale ile bango la hale kikayo la kahunkumbani ya humu walo hunu davala bala usabaka shafi oui oui wishleo rezemilidi sipa
Yendo bangwe la ka upande wa hunu. Ulanduza minasima wakana bana na mavumbo skula. Ayo wali jeri dabanu anduza bakasha. Amsheleo mwendilidi adodi bana. Wewe zipanga za kadodi hapa. Ayo wala swami wa baba ndi imagine walali. Basi wala hata sema ulida za kihalizila wofungwa shanda bala. Wandu waje wafanya bala. Yo kiasi ya wandu wakayo wakati ila. Babani. Ngizinu zilitale za jula exemple wazo baba hanu ono wandu wakakaya. Wala nafu si ngagejei lonise ka banu alisheri hunu ngabo kabila sena kinyafedezi walo bala. Ngolo shahuyo banitsina nganzoli tartibishengo kama ngabo kabila zangu ikoni famizi zangu ikoni shaka jabala ni wale mwenyo waje watsengo mjandani shabada umji utsengani ikoni abwendi famizi zangu ikoni ngizujwa zikensi abunga bohana zangu ikoni abunga bo haduza amedina sima uskula wabumbwa wanyangu wa ikoni ngawaduza mzee jambai wa mzee wanyangu wa ikoni ngawa mahuda naduza budani shahidi na maadamu na jumba na bdai wala mzee mabadi ha lolo mtato na wala historia no uyanyu menia ukawa hata kokosomo ritsomo na ndio hapo kokosomo wala muikoni safi pinge hapo wanufamia ya haji bulotse kabila kikoni won pinge banu kama zalani zikabila za kikoni ndizo banu zipalonya fedezi wati hele usimu akabanga lifumbwa watili waja watsingo mji hunu ngewandu wakauja wangaro mji hunu mkanyi mazefu kubali kana ni mazefu mkani au nyinji wala ziwo twavumata uheya hunu vumweni mwakauja mtsanga ina hunu wandu za mzebaka shafu wano shabo nyinyi matajiri mwa haja haple wanini wala zimuelewe kama sisi leo jagoni se enyi mazaya handa nina hii waja wabilinda wa na duje noni sengeze kinyi faume za haje mata shiko jini sakalo watsengomji no sidedi wafaume usikutoka jarvumbo wafaume wa hili waja kuzima so ni mwananya wakati mmoja tino tsengomji uliho sisi ngozjuo kastolon kwa dakika mwamiramu oka inu kanati lona programu zinji wono wakaubita mpira wono izo pia zikaubira ani rikanza urekapitule uliho de mra wa kumbweni uronise heliwa izi kabila uka ulando mandweni ndo waunisa izi kabila za wahe kumbweni zilio hatavasa alafu esa hiyo rijeri shinde ritafautisha ukayo ndemila hatuko usahu wanise ile daho la handani evala ya baada ya ujore kapitule hunu handuza Johan Baba Sari Mbaba Huda kurabelari yono hade mbabi ila Mbaba Huda ugonzo uchuri mambuka ilande abili ilande araro kwa bala fulalishe asivumbwa kurabe madani handa ndarura eriba aya au kamsa vumbwa ya mzazi jannema zurike zambili zekurabwena za wahale hamadili lambazi madari ne jabu zo zanumeni zo shaze kurabwe ngaru za wahalijeri kukujanema ya ndani yabili mzazi wa Abdallah Ahmad yararu yahunuha Mbaba Huda mzibaka shaf wala banduamba kwala ndo watsinga Nigeria wewe walondo wenyenya mbuku walondo waibadi ya wajeni manza basi wala ndo watsinga akunde kamba ka shafu wa mbamba kundi kwa ndo hela mwana mshabdala Saiduna na mfaya Saiduna mziswa ya Said Mbaba wadi swali na wala abo watu kama mshawde ndo waidi mtate wa Huda no iwa mzibaka shafu winde mpuo abakibo chando juu sisi wa juwa tuna Mbaba Huda wasawaza wala wasiza wala pa wasiza kwa ya antiwa bado chando juu won madhuria shapunga bokukwa duria ngejeje madhuria wewe wale mzee ni shafu wa mbamba na kauza baka ya shafu wala hulando handuza swala Saidu hao na bala Saidu na mfuaya Saidu ndio huma Saidu mashaallah njomba wa bala mwalimu Sambauma
abo ndo wenyi Algeria ba au kama wakawaidi sabaka shampi wajawaitenge ayo wanduza mzee mnaswali wajawaitenge ndo mwitsenga nikubali abusharwa jamo nda wao jokirka waje wanduwa wa bala force na jirma la kabila la wanduwa njina na mapesa na nini warenge kama hata hunu baris ngarjoka hata wasaka batimna simtitira hana katware nongena arudi zinjia zimulama wana mapesa ya waende mwenye pari iyo dia ruhunda na wanduza habibi sebiseni imagine ila pia waihulu esko ndo wajandaima ndo wajawabi izo ngarjozija ba ngarfikiri ngabwalona hubari wasulezi daraja hizo ngarjo huja utajiri na nafasi no risijoroha haruma leda la rarulino la hunukumbweni ye udiho ze dakika za niso kuba rikanza urikapitile kumbweni neluha dahoni handuza mwenye swalihi rujua uchilio mpango au keze dakika rankiwazo zisazi za niso kuba cha ngojujua hanjizambawe eka ngono buwano hanu umuhimu ndo kalishinde sirinki wa program la marabe cha ngarjojwa ume ambavi no talazuz kanga bozo talazuz harma umra wa kumbweni na leda holo handu za mwenye swali anu autartibisha au kanga bo malahu menji Algeria leo yao ikawe masilivu ngono amani wa mada nuzama da shafina na mwanduza sedali dada huziro so sha zila kabila wako za kula mjini shirika kalita wafumbua wasujo kana harara kai manuali jerisi ndo weni no kalita fumbula won shabano unda batiri fumbue wanu kabila nyamkanga wanduza swamshangama wanduza sujabudu wanduza munyimana mdoma wanduza matsaidu wanduza ikawo wazima wapata wana na mji wambe hao wako wazima yuko kabila mzima shawao ikawonyesa kawani wenyamkanga wangu wahula ujakunu ngabo mala hoya nyafedezi ya mali waduza mzee watu Saido Hamadi anisa bila mambo ndazi kaja wavumbwa unaduza mwanatu amada mama shawanu tukali wadi waza utuka shawala wanyafedezi yani ulamu wala wangu wa haja kabila za sasa haja zangu homba wala waja ardhi za sasa tena hulu wa hawa hiyo ni haja wao shamani kavumbwa wangu wa tsengia Algeria wenge ngali ni hao ikaitoka amanda unaduza fulama twalihi eka ichoka mathalani shawala wadiwa zanasi hata unaduza press maraso wani shabo na leo ndo sibati mbezi nzaya kacha ndala la basauha do dabala nabo kale wodi fungwa unuha nanduza malikab dala yafungo no pa nambani nanduza amadam la jawata ije wasuli inurambao unuha unu shafadhi nanduza pe mama ibaleza opanga juu nanduza babaga mai huyo kabila nzima dasi wenyambu isunanga bojule ngo pa nambani awani mwa kaujawa au ngoniho yawahe ngobali ngiyabo ngadusubuti labika ngabo haja nawaja apre ngo noma ndaunoa bizabdirauf mala wakanti ayafunga bodao tena ndio sisingiyo mama ndili vumbu wego ndio kama rishilia haudi wanansi ikawa jahale hakika daunua mzabda mdogo wala ikabila hao wenye hatibu yango ngomba mnamiza science ikoko mzima mwangu za mzeshe kwa mdohoma ikawa iloda hukuula wenza wafaume wengi na nazioni wengi au kabala baba wadosi baba bwana aliwa mali wala wanamzima hamdo mali mzima hamdo mali wanu mnamiza Said Salim shabu mchumba ule wa baba ulimele konondo mzee Kasim wali Said na Said Salim wengine wana Usena Mori kaba mbazarwa wode ndio ulione bake wa baba yani kai mwanashwai Kasimu na Said Salim mwanashwa wale hapo shabo mbabaza wali wode mdutsizo chego basi wala wale wa nialije nanti handani sha wala kabila ya ngongo mwani mnyamatibu jabala alafu shabani ngalifungwa wanu waje wakangalia wanduza munyi wa swalihi na zama Abdul Hassani washili wangu mzee na madam
na amada wumvu mwondo nje bagu wao amada murabagu na kamaradi na mzee kwa bagu unji wana simu za hali kama wewe sio yamano mrone kama ni kwa sud voilà alafu waondo wangu waonda wala tenga ya Algeria la hao alafu lija liwangalia hapo kabila ndaro za haja sana nao ifanya 4 mbapim mbambani wajambi hizi sanganya na ila ifanya na bon venge shisha mageri da zamba ngabongo unga tuka wentizela diozi ke secret wala likali promema tornoti na bakaya mazaha akaba ngabula timizeni mazaha hale sela ke mazaha nyumeninge jao wandu wasijo shanga haku ngono okaya ikali wambiwa nadamu ka sisi mazaba mbao ni bahati ikao kujenga miji waji wandu wakajuso yule ngombo yo hamba yo sekre utoka uyamba usi inzi yambele au himba tusikuze no gozo wisi wendo jona no ngladimuri yavanse le wadu asiyoka mwa ni mazani humbu bahati ikao miji waji na kwa jengo na watu kufungi dungao na hizo pia lazima nishukurie manahomararu ya vumbuani wanleo akabanga timiziwe manahomararu ya jirangali ni mazani bajina kari washukuri yao akaombo wandu watonga zinu zali hunda ni mazaza tunda wandu wajina rudi shukurie koko ya wale mdiula ya tonga ni mazaha ya hatu ya huwa akaya mande lishi ona uga journalist sisi wasili wonu mazaha ya kantiti ichahungu ni mazaba yungu swafu ikao mijima wanga uswanu so amenie hadisi tinde hadisi ndehiliyosha de ngardoke manara huwa kimungu si waheta uhi Mungu ai wa pamoja ni stara kwa silio no watija mashiki ritongeza wandu wanjar mashirika bora ngabili rionise uka yonde hele mila hali yakaye zitwabia za hali za ndugu za masahiri na hindini shabatike uaminifu wakawesha tukawana ani ndo mvu sisi shukrani ni kauze kabilanda malawiyani wa mararu mwana journalisti kao mijimilwa jina kwa tingizo sindo wangu hasiche nsujua tena kama ujua mjiwo ujuja ya wambe radisa homjini hatu atausobalini watumji wonsinimasi sindo wandu radisa rahaza tumsiruniho watumji ujumasi sindo mji tona mundu wonsinimasi ritona mji hojumasi mashallah imege hiyo shukra wakunga tushukura zika bila zinu watu na mbionda watsonga hombani waja wangu watsenga ho wotubala wari block hawa haza ushongo dunia wanda watsenga yayo na tunamba bansinga so ulambwa ni lawa miji yo ulambwa imege izo shukra yonde seke na bakali maza kabati njia mwe dunia ekawa ndio tsonga abo iko ninga hojuma abo nde kwa tuko huwa ka mkazinga bujwani hemi chipi malheureusement jota mdafana waza ardhi ina mashaka ija itampodo mbu ni dawa pia ni kulo juma bunga juma kaka juma bunga bwandalo ntimani kwa tuko huwa heli wao wajanza wa huwa sisi ni mazaheli ya tukanza na nafasi ya huwa shakwa tujua bona bani wawa Wasia sisi ni wakati zemalizi jo huja tule na taye za tumsiruni mwa mji watu ukebania Marekani. Ngeyo ni bana bakala siku yao zika shukuru Mwenyezi Mungu ni huruma neze kabila wakati. Ali nikae batinu neze kabila weza tunzao honzo zende za wa. Au sasa za ombo ani za wa. Sasa jabu halibani sibaye wabaye watu watubulia wandu walenga hodingo ni ujumwasi. Kabo yesu aliasa utonza wijua yonga todo ijua oui akaba ikawa jaka tentative wakati no ndo majirani watu wakaanza hebo juani ndio jua wa bayatu ambazi twaze tulalana mashallah tariono hakika wakati lono hasara zindi ziwaniao aniziwa sinise umemiji sababu allu yani abonyu mazaha ani ngarombo Mwenyezi Mungu arenjezize anikeze mali shena nzwa huwa mdodwa uwata ya waswili wazungu juu ya sihe hata waswili wa bahari kabatu jumzia shukra lillah abo mananyasi papa gamalo wakati ngo kubali ka usauri waswili rikanza ulahele tengo ili wabushila hel na usalama ili kanat
MWNB ishinde iba mpango hao hata usiku undu ajil jomji arma episode 3 ya ushinda samahani episode 4 ijo wanisa heli ya hofaume wakaansi mjini hatu wakawa faume kabaja kawa faume bamba kawa faume audora alwa kabaja ka ebanu mji bahisha kabaja ka wandu banu hizo ngarjo nisa arma episode yani ijao inshallah Mwenyezi Mungu hari hansi hata wajori hansi hata wakati huu. Wenge walinika ze kalima zamu isonoti no ufa. Handani ndo shukuria wandu walidunga wahina wakati. Alimshukuria wani haku. Akaba nuweza litamvu ratuzi ya hamu episode ya handani. Lukali hungu kaya nga mlidunga. Wengamu roha lidunga ba. Ruwajoka ulidunga. Waenjeze. Eze partage, eze jemwe. Deye limtoka wana masula. Sha, sisi nga limshukuria wani. Aukani ndo mwaliteshwa baha. Alifanya uzenga uzi. Wenga ekanyini. Nga mono masula. Hodunga inamnaini. Rije. Ridomo nisani. Atali waswili. Imazefu. Wa mji nezejao. Nga mjuhendele. Eka. Unisaka kamtilu dunga. Kituna zimudendele tena. Shao wapade unga. Rijiwa waka. Alhamdulillah. Ngamdunga wao wachuzi nikashabaha ngari rongo wao umeshie banga ngari beshina marhaba yatuna mpaka mmoja mjazani heri hazi jitihadi mzifanya hao haanza mjue historia ni madha. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rijo wakati wa ubao mpango watu wa he episode ya raru ya he wandu watenga umji watu haura mbende episode ya raru ya home mji watu wa nyumazavi nasinga rahashirishawe ma internet waridunga ona na wandu wa umji wa nyumaza haki kanat MWNB ngamdo kainde kanat ya home mji endeleo maendeleo ya mji wa hashirisha uza ngoza mji wetembezo wana wa mji we tembeza misomo ili mwana mkomori ya kihashiri harmedini yahe ya kihashiri no wana wa nyumadzaha wa evolie walona tala ya kihashiri na umji wa nyumadzaha heli ubuhao no na heli Mwenyezi Mungu utukuza wajo utukuza hata hale inshallah ya tukiza tena wana wa nyumadzaha wende juu inshallah yabole wo rikanza muhashirisheni wananyasi mridunga warma internet wa nyumadzaha haswa ulihondo mkabarani wa histori inu hena ujuhunda na sisi rangurandisa ngarasubuti rambe rangurandisa handani hata leo ya raru karja hunda rapproach ukamambanai ani mbabaga mali karja mda mbabaga mali hambanai hajusatsu bidibanu ajuse hakaiza wandu ipande shanya matuladhimu donc rijojibiwa haswa tande internet mashababi wajua hanziha watahi wajue eze ngozinu zisihi ekazi jaswihi sha keti muhimu mruya fikiri horohoni haeche ukambeseti ndehedi hiyo ba atika ulinda wandu fulani wavumbulwa kwa jafumbulwa hauti no etarehi inu ndongo zajiri inu yo usoma nganza mrede auzise kama fulani ngabo na mbabaga mali hazambarangu hare ekahabwe wabahanu kabana mrutubewo sha mruna ripare hauya mpare ya mtartibisha indu bahanu ko sisi uhanti anons ranguhare ukangarjoka urongo siku fulani ekanga ulonazo njeza ya jenjeza na inde tarehe mruna stahamilie tarehe bai inu sitile raitunga inu mgunde ifanya rikubaliane shaketu wonisa ukabo leo mratartibisha haku ekamru hanzi handongo za tudungana na bahanu shakajaji exprime hunundani hauya para hunundani yambati jao balati jao wanduwa babanda na mbaba gamadi hambange tati alumeze nongozinu au kema na ya waswiri banu ya juwa ndabo ya tahazi juwa kamu wanzu wa mwenjezize katutungwa aji katina mahafulani au kamu doke tarehi riparorozoni saarma ya handani leongo parsoma doktor wa histoire walona 28 na wongo jo histoire ya ulemengu ya wautu wandu maduhazi waukwa jazari wakabla Napoleon nungu wajua hadisi Napoleon donc yabo ikale mndunge na hadisi ya mji mndu atambe monhamangabo na para uonise saiyo ngarjojua usikuwa hetemu ya raru hauya tano ri tafunye sha ikale mndu wambo mitifikiri bala bona ele bango la kabala tifikiri wala ndo atsengo mjo onyele bango yotinde kitarehi donc abor tukanzari hashirishane ukakartibanu haupazi ani mbabaga mali katibanu
au tukuza kabila fulani arensi fulani shangwambo izo yasomwa ngwambo izo yeshia kazijiri na rahaka japarsa mru ya mpua yabo singarjoba kibanu na wamba Mwenyezi Mungu amlepezo umuri hata hale yatukuze jiji letu, yatukuze nchi hatu, ya irende nchi ya walimu ya wandu wasoma. Mwenyezi Mungu yatukuze haina mrujo kanza tukuze nchi hatu, yatukuze emiji ya Mwenyezi Mungu amhansi hata hale ngwari ponesha hari na tabu itokaunti pia yabo si kartumiliki wakati mwinji si ma journalisti wa hekanat MWNB itoka ngari mwambia oni mlale haunono na salama salimina garjo udunga etem numero 4 emakati yajao garjo mhashirishani ili mje mdunge ana kwa ana ompango unu hata hena usiku ujo timu hena usiku Mwenyezi Mungu arjo jalia utimizi hena usiku Mungu arjo jalia kangarombo Mwenyezi Mungu arhensi na mnono hata hale Mwenyezi Mungu ajarifishe maislamu insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.